बड़बिल तहसील के बोलानी में केंदुझर माइनिंग वर्कर्स यूनियन के बैनर तले एक सम्मेलन आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 नए श्रमिक कानून का जोरदार विरोध किया गया। श्रमिक नेताओं ने इसे श्रमिक विरोधी एवं उद्योगपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून कहा। सम्मेलन में श्रमिक विरोधी कानून वापस करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। इस अवसर पर श्रमिक नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। যদি 51% কোনসি ইউনিয়নକୁ ভোট দেবে তেবে যাইকি সে ইউনিয়ন সে পরাডোস মাইস পাই রেকগনাইজ যাব কিন্তু রেকগনাইজেশন পাইয়া পাই হেলে ভারত সরকার স্থির করিবে যে ভোট জরিয়ারে রেকগনাইজেশন হবো না ভারত সরকার তাঙ্কর কোনসি গোড়াইয়া ইউনিয়ন যে ইউনিয়নটা তাঙ্কর কথারে লাচ উঠুবস হচ্ছে সেই ইউনিয়নକୁ সে করিবে সে অধিকারটা আইনরে সরকার নেকি বসছেন। দ্বিতীয় কথা আসুচি ধরি নিয়া যে কোনসি ইউনিয়ন 51% ভোট পাইলা নাই তাহলে কোন হবো না যে ইউনিয়ন 20% ভোট পাইতিব সেই ইউনিয়ন কেবল কথাবার্তা করিବାକୁ সুযোগ পাইব। যদি 20% রু কম থিব আজ ভাগ দোষর শ্রমিক শ্রেণী অনুভব করিবা দরকার। 8 ঘন্টা পরিশ্রম করিবার অধিকার ଆମେ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ତଳରୁ ପାଇଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମଣିଷ देश स्वाधीन होगा पूर्व सहीटा ही हूँ ब्रिटिश समय लड़ाई करके श्रमिक संघ आज आम पूर्व वंशधर से आनी मोदी आज 12 घंटा कर सारे स्वाभाविक भाव में यहाँ ऐतिहासिक तेणु बंधुगण आपण जी जो अच्छा दयाक आसतु अल्प समय भितर आम ये बैठक आरंभ करवा।